coucou زلفلاوين السلام عليكم لي زامي j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في القناه كاع المشتركين جدد، نرحب بكم. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai senti l'urgence de vous faire un cours sur les déterminants possessifs. علاه باسكو كاينه وحده قالت لي كي درت لكم هاد لا لوسون j'ai pas retourné l'image راح تشوفوا منقلبه. Quand je vous ai parlé sur la leçon de CE, la leçon de CE, c'était pas le but de parler sur tous les déterminants possessifs. C'était pas le but, c'était juste باش ديروا انا زدت برك شرحت لكم عمقت شويه باش تكون لكم الفكره واضحه. قالت لي وحده في الاخر تزابي اون شوز امبورطونت، ما هضرتيش على سي هدايا سي او اس avec SES هدايا le CES هدايا alors que هضرت تيجي عليه هنايا قلت لكم c'est un déterminant démonstratif كي توري حاجه كي تهضري كيكونوا بزاف كيعودوا بزاف au pluriel on entend pluriel on entend plusieurs كيعودوا بزاف في الجمع نزيدو un S. donc هنا donc là je l'ai évoqué déjà. هنا c'est vrai que je l'ai pas évoqué parce que c'était pas le but de la leçon. Qui قلت لكم sa sœur, ma sœur, ta sœur qui est un déterminant possessif. ما قلت له ما j'ai pas tout cité tous les déterminants possessifs car seulement le SES هنا كيعودوا ثاني كيف في الجمع. par exemple sa sœur, ma sœur, ta sœur, ses sœurs. d'accord. Alors je me suis dit je l'ai pas pris mal hein, t'inquiète pas هاجر ولا ما عرفوا اسمك مشتركه tout le cas نشكرك بزاف على هذه الملاحظه. ça m'a donné une idée de vidéo. c'était pas le but si vous voulez dans cette leçon là, c'est pour ça ما درتهمش كاع. aujourd'hui on va faire les déterminants possessifs et aussi سمحوا لي حبيت نطلب منكم السماح C'est pour ça à chaque fois quand نكتب لكم à chaque fois avec les écritures en animation اللي كانوا يجوزوا كاع هكذا من هكا. Donc c'est prévu pour les prochains cours. هاني جبت صبورة. donc نرجع لكم j'ai installé mon tableau صبورة تاعي ونرجع لكم. à tout de suite. Alors les amis, on va commencer avec les déterminants possessifs. Non, oups. terminant les معوجة parce que لازم نقلب la caméra, du coup il faut que je vois qu'est-ce que j'ai écrit. voilà les déterminants possessifs. عندنا ma, d'accord, il y a ta, ça. J'espère que c'est bien clair comme ça. Après, il y a mes, tes. donc نعطيلكم امثله عليهم يدخلوا لكم. سي دقيقه ساهلين ما تخافوش. مون ton son. donc ma ta ça, mes tes c'est, mon ton son, nos, vos, leurs. d'accord. si j'ai assez de place ça je suis الف هذا شويه اوبس notre, votre, leur. هكا messieurs dames تكونوا تعلمتوهم كاع. je vais faire un peu, il faut pas, non, faut pas mettre un S ici. leur c'est au singulier, il est pas au pluriel. là messieurs dames بعد شويه la caméra comme ça j'aurai en plein l'écran. voilà. الولاد صغار كيفاش نحفظوهم هادو ما ينساو حتى واحد. comment on fait يحفظوهم كي شغل الغنيه. قولوا ما تا سا, مي تي سي, mon ton son, nos voleurs, notre, votre, leur. ma ta sa, mes tes c'est, mon ton son, nos voleurs,
notre, votre, leur. عاودوا معايا. Ma tassa, mes tessés, mon ton son, nos voleurs, notre, votre, leur. هكا les amis كونوا حفظتهم كاع. Après كاينين اللي يقولوا يزيدوا شي quelqu'un شي تاع تاعو voilà. Donc voilà, je préfère que vous appreniez déjà ça, c'est déjà pas mal. D'accord. هادوما نستعملوهم في المفرد كيما ما سور. هذاك نقولوا توجور دون هذاك المثال اللي عطيت لكم. ما سور ta sœur sa sœur, mes sœurs tes sœurs ses sœurs. هنا ما نقدرش باسكو ما نقدرش نقول mon sœur, نقدر نقول frère, mon frère, ton frère parce que ici c'est au masculin, singulier mais au masculin. Mon frère, ton frère, son frère. هنا بالجمع هذوما استعملوهم في الجمع. là si vous avez remarqué qu'il y a une des s à chaque fois. Quand il y a plusieurs on rajoute un s. Plusieurs on entend au pluriel on entend plusieurs, d'accord. Et singulier on entend seul. S تفكروا singulier مفرد on entend seul. Et pluriel on entend plusieurs. ما تنساوش. Et هادوما on les utilise dans le pluriel. Donc nos, par exemple nos cartables, vos cartables, leurs cartables, d'accord. Ici c'est notre cartable, votre cartable, leur cartable, d'accord. Ou là je fais un autre, n'importe quel ça marche avec, d'accord. Seulement ici on nadro بالجمع. Voilà. Donc ما تنساوش ما تاسا mes tessés, mon tonson, nos voleurs, notre, votre, leur. Je sais que كي تحفظوهم بهذه la façon راكو عرفتوا كاع les déterminants possessifs, messieurs dames. Donc نرجع لكم نقول لكم il y a des confusions des fois avec son. ديروا بزاف اخطاء بالصون. درك je vais redresser la caméra نرجع لكم. Alors les amis, j'ai remarqué aussi les réseaux sociaux vous trompez trop. ديروا بزاف la confusion entre S O N مع son S A N S. هي تسمعيهم pareil mais هذا. Alors les amis هذا c'est le déterminant possessif les تاعو d'accord. possessif معناته تاع الملكيه تاعي تاعو تاعنا تاعهم كيما شفناهم tout à l'heure. تاعنا تاعكم تاعهم تاعي تاعو voilà. donc هذا تاعو وهذا son واش معناته son c'est des هادوما c'est des homophones grammaticaux, d'accord. les homophones grammaticaux il y en a tellement, c'est un chantier, vraiment c'est un chantier. son هذا العكس تاعو هو avec. راني نكتب معوجة pour voir واش راني نكتب. هذا العكس تاعو c'est avec, d'accord. هذا son هذا c'est une préposition, d'accord. elle marque l'absence ou la privation ou un manque. Par exemple qui troulait on a commencé à manger sans toi. تكتبي هذا sans. là ça marque l'absence. ما كاينش هنا بدينا ناكلو بدون صافي بدينا ناكلو بدونك on va dire sans toi, d'accord. donc là c'est une préposition نكتبها لكم باش تقعد راسخه في ذهنكم. préposition, d'accord. donc c'est une préposition qui marque, comme je vous ai dit, la privation ou l'absence ou un manque. نعطيلكم un exemple ثاني pour marquer la privation. si je dis tu restes ici sans bouger, là je suis en train de le priver de bouger. Et il y a aussi un autre exemple sur un manque. Par exemple on est sans nouvelles, là on manque de nouvelles, d'accord. donc ما تنساوش هذا son هذا بدون. par exemple tu dis je veux un sandwich sans fromage, d'accord. بزاف شحال من خطره هذا جامي تكتبوه توجور هكا
alors que c'est حبيت un sandwich quand تكتبي هكا ça veut dire حبيت un sandwich تاعو fromage ما عندهاش معنى. Vous avez compris? Donc ici avec ce son là العكس تاعو اللي هو avec معناته c'est une préposition comme je vous ai dit elle marque l'absence, la privation et le manque. Voilà. Inch'Allah تكونوا فهمتوا. Et aussi les amis ما حبيتش تغلطوا بينا mais اللي درناها كان déterminant possessif mais مع mais هذه ثاني تغلطوا بزاف عليها مازال ما لقيتش واحد دي فوا يقول لك مي باغ اكزومبل يهضروا يقول لك مي كونتاكت يكتبوا هذه مي كونتاكت الوغ تاعي لي كونتاكت تاعي دونك هادو هما داكوغ ماشي هذه سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون conjonction de coordination. Je vais l'écrire. Conjonction de coordination. Voilà. Donc, Hadi, elle sert à montrer une opposition. تقدري تبدليها par contre en fait. Je vais à l'école mais je suis malade. Un exemple زعما. J'aime le gâteau mais j'aime pas le chocolat. Mais دايما كاينه حاجه تقولي par contre j'aime pas ça. Voilà. Donc c'est une conjonction de coordination. Elle sert à montrer une opposition. D'accord? Elle sert à montrer une opposition. Voilà. لا سمحوا لي على الكتابه فرانشمون جو حبيت نشوف كيفاش تبان لكم دوكو فوالا دونك هذه كيما قلت لكم on peut la remplacer par T, on peut la remplacer par C. دوك درنا الدرس تاعنا على هذا الشيء دونك شوي سيغ ما تزيدوش تغلطوا بين هادوما كي سون دي ديتيرمينون بوسيسيف نهضروا على الحاجه هذيك تاعنا الملك تاعنا وهذه سي بور ماركي لوبوزيسيون. نحب هذه سي سور ما تغلطوش فيها هذه باسكو تعرفوا المعنى تاعها نهضروها بزاف بالعربيه نقولوا نروح مي ما فوالا مي نقولوها بزاف مي ما نديرش هذه ندير هذه مي ما نديرش هذه. اوكي جي ريان زابي جيسبر بيان. اذا ما فهمتوش شوي بريت ا فو ريفير سيت فيديو لا وخلوا لي في التعاليق اذا كاش حاجه ما فهمتوهاش شوي بريت ا فو لو ريفير. Voilà les amis pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis un grand merci pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne par vos likes, par vos partages, par vos commentaires, en vous abonnant à la chaîne si vous appréciez mes vidéos, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Académie Karim Al Faransia. Ciao, ciao, bye bye.